Mayong udto no sa tanan, and natadiri karon no sa may part sa may San Jose. And of course no kanang gitawag man nila ni diri lalaan. Ihunong ta diri no kay last time manggod kato niagi ta diri no. Atong video nato ato was kuan tungod sa kainit kanang dili kay siya klaro no. So karon kay medyo cloudy manggod no, where in fact no gikan gaulan. Kunya nata diri no sa may seaside. Nya lang tawan ninyo no ang ilang hagdan nila. No, naihagdan diri pa kanaog. And of course so nice kay sa ubos kay daghan kay mga bato no. Lantawan ninyo ang mga bato sa ubos no. Dagko kayo nga mga bato. Okay? So hopefully maklaro no, ako may maglantaw karon kay Sulaw siya. Lantaw ang atong National Highway. Okay? Yeah, diri nga part. Okay? Tanawan ninyo no. National Highway, okay? So nice ang palibot diri karon. Medyo sulaw siya. But then nice ni no compared atong last time diri ta kay mas init to kay nga tanan, okay? So inana, so lantawan ninyo ang dagat overall no nga situation nato sa dagat, okay? So nice kaayo. So musaka, okay, diri sa alaman ta sa ubos no, makuha ra ta sa taas karon. So lantawan ninyo ang mga bato sa ubos, okay? Tanawa no, nice kay ang dagat. Okay, so gikan ta sa atong health orientation no sa buntag nga schedule nato. So karon sa may senyora tano, bye bye, God bless ang tanan.